Sige pagka-scroll dia. Kung mangita kag isda nga samaan nada kay subahonon. Awa, nakoy subahonon, di. Nakoy sudan. Okay. Automatic inigaw basta No problem. maabot lang sa klayo ni Ronya kanya. Dito sila ha guys, kanang ginapalit guys, kaya dili man na kuan guys. Kini tunay nga hito guys, kay gagmay. Kato dito, watagas guys. Bangkok man to guys. Kini hito. Gagmay. Nitib nga pagkahito mo ni guys. Siya naka-relate ani guys. Pakipalo lang guys. Di mo mapalo, labayon mo kinilas. Morning mga bata sa tilapia guys. Ang inahan mao ni. Kini, mao ni. Na, kung saan ang pag-anak-anak nitakuha ang anak kaysa inahan. Kumo guys. Kuhaan ni guys, sama niyo. Na, di ba guys? Ay, bugnaw. Kini nga pagka birada ni guys. Dinagpang ni. Kana nilagpang. Birada.